Sige na. Ate, kita ko na yung picture ko di eskwela. Sige, ako ang kuya. Panalangin ka na. Pag-pray ka na, pray. Bless. I told my friend, just my eyes, bow my head, and pray. Thank you, God, for this day, make everything by night and day. Bless my papa, bless my mama, and bless every day. Amen. Oh, galing ah. Sino nagturo nun? Ah, Madam. ay, akala ko si Ate Charmaine. Madam. Lalagay ko sa YouTube. Panoorin mo mamaya sa YouTube. Saan sa madam ko? Mama mo, ni madam mo. Oh, lagay ko muna sa YouTube yung frame mo. Ayusin mo ah. Mr. Bean. Mr. Bean ay pa. Ata, lubing. Lubing. Ay ta. Si ate. Bakit? Yamit eh. Ano yan ito? Gorilla. Yamit eh.